अजीज़ान मन पाकिस्तान की मौजूदा सियासत और मुगलिया दौर के आखिरी दिनों के अंदर बहुत ज्यादा ममासलत है। एको एक काम चल रहा है। आज भी मोहम्मद शाह रंगीला है एक तरफ और दूसरी तरफ नादर शाह है, लेकिन कौन नादर शाह है और कौन रंगीला है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और मेरे पास वो खबरें हैं जो कि हकीकत है 100%, जो साबित होगी ग्राउंड के ऊपर। जिस तरह मैं आपको हमेशा वक्त से पहले सब कुछ बताता हूं, पाकिस्तान में बंद दरवाजों के पीछे असल में क्या कहानी चल रही है और इमरान खान के साथ ये क्या करना चाहते हैं, 28वीं तरमीम से मुतल्लिक क्या क्या करना चाहते हैं, और सदर जरदारी के साथ क्या होने वाला है, और शहबाज शरीफ किस तरह पीठ में छुरा घोंपने वाला है। तमाम तर तफसीलात मैं वेरीफाई करके आज आपके पास लेके आया हूं। आदिल राजा आपको खुशामदीद कहता है सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 13 मई 2026 है, लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेकिंग न्यूज वो तमाम तफसीलात जो सुन के जाहिर बात है बड़े बड़े जो है ऐवान, ताकत के ऐवान हिलने जा रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखूं, मैं आपको बताता चलूं कि ये रंगीले का क्या किस्सा है। इंतहाई मुख्तसर 2 से 3 मिनट के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हौसला रखिए ताकि आपको ये हो कि ये कहानी जो है, ये कहानी असल में है क्या, चल क्या रही है ये कहानी। अजीज़ान मन, कहानी जो है वो शुरू होती है दिल्ली की फतह से। 1730 की यहां पे बात हो रही है। 1730 के अंदर जो मुगल एम्पायर था वो एशिया का सबसे अमीर तरीन जो है वो जगह थी, और बहुत से वहां से काफले गुजरा करते थे। और वो वहां से जो काफले हैं, खासतौर के ऊपर जो ताजिर हैं और दुनिया भर के जो उमरा हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, वो राजस्थान के जो है सहरा उनको क्रॉस करके, दोआब को क्रॉस करके दिल्ली पहुंचा करते थे कि उनको सिर्फ एक नजर दिल्ली की आ जाए और उनको पता चले कि जनाब ये दिल्ली है, और वो जाके दुनिया को बता सकें कि यार हमने दिल्ली देखा है। जिस तरह आजकल लोग कहते हैं हमने लंदन देखा है, हमने पेरिस देखा है, हमने स्विट्जरलैंड देखा है, हमने अमेरिका देखा है। इस तरह लोग आजकल के जो उस जमाने के अंदर 1730 में हिंदुस्तान जाया करते थे और दिल्ली को देखने जाया करते थे। और लेकिन दिल्ली जो है वो काफी अरसे से बदहाली का शिकार था। 1730 की बात हो रही है, और लेकिन एक आखिर शहंशाह वहां पे आया, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला बहुत जो है वो रंगबाज तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो है वो हुस्न परस्त किस्म का, रंगीन मिजाज किस्म का जो है वो शहंशाह था। पाकिस्तान में भी आज भी ऐसे शहंशाह मौजूद हैं। ये आपने सोचना है कि रंगीला कौन है इस सिचुएशन के अंदर। पाकिस्तान में बेतहाशा रंगीले आजकल फिर रहे हैं, मुगल सल्तनत की दास्तान लेके चल रहे हैं, लेकिन रंगीले ने आके हालात को कुछ बेहतर बनाया। और बहुत से लोग कहते हैं कि रंगीले के दौर के अंदर जो है वो फन ने तरक्की पाई, म्यूजिक ने तरक्की पाई, ताऊस और रबाब ने तरक्की पाई, जो तवाइफें थीं उन्होंने तरक्की पाई, और बड़ी आला पाए की तवाइफें उस जमाने के अंदर जो है वो रंगीन मिजाज था रंगीला। जिस तरह आजकल कभी अनमोल पिंकी है, कहीं पे मलका रानी है, कहीं पे जनरल रानी है, कहीं पे के आजम है, बिल्कुल वही हालात उस जमाने के अंदर भी थे। और रंगीले के दौर में आर्ट्स एंड क्राफ्ट और म्यूजिक के ऊपर जोर दिया गया। इसी के ऊपर लिखा गया कि आज तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल, ताऊस और रबाब आखिर। रंगीले की वजह से जो है वो हालात इतने ज्यादा जो है वो ऊपर थे कि कुछ तो कोर्टिसान्स जिनको बोला जाता है मॉडर्न अल्फाज के अंदर, उनके अंदर बेगमात उनको बोला जाता था, और वो इन महफिलों के अंदर खुलेआम आती थी। उनकी तस्वीरें आज भी जो है वो मुगल एरिस्टोक्रेसी, उसको मुगल जो आर्ट एंड कल्चर है उसको अंदर दिखाई जाती है। इनके अंदर तो ऐसी भी बेगमात मौजूद थी जो एक खास आद बेगम के बारे में, जो रंगीले की फेवरेट कोर्टिसान थी, हमारे भी रंगीलों की बड़ी फेवरेट कोर्टिसान है, उनका जिक्र आता है कि वो अलिफ बिल्कुल नंगी हो के महफिलों के अंदर आया करती थी, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता था कि अलिफ नंगी है, क्योंकि वो अपने जिस्म के ऊपर जो है वो पेंट, नक्शो निगारी इस किस्म की करके आती थी, इतनी महारत से करके आती थी कि कहा जाता था कि जी ये पता ही नहीं चलता कि ये जनाब किसी तौर इन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए। मतलब अय्याशी की अखीर थी उस जमाने के अंदर जो कि यहां पे बताई गई। लेकिन
इस सारे चक्कर के अंदर जो है, अय्याशी के चक्कर के अंदर जो है, वो शमशीर और सना भूल गए ये लोग और ताउस और रबाब के अंदर पड़ गए। जिस तरह पाकिस्तान का आज मौजूदा दौर का हाल है, तो बाहर अवाम गरीब होती गई, रियासत गरीब होती गई, मुल्क गरीब होता गया, बुरा हालात हो गए मुल्क के। तो उन तमाम हालात के अंदर फिर ईरान से, पर्शिया से नादिर शाह उठा और नादिर शाह ने कहा कि अब मुगलों का दौर ओवर हो गया है। नादिर शाह उठा और नादिर शाह ने उठ के पहले मुगल सल्तनत काबुल तक, अफगानिस्तान तक थी, शुमाली अफगानिस्तान उसने फतह किया नादिर शाह ने। और उसके बाद जो है वो नादिर शाह बड़े ही आराम से, बगैर किसी टेंशन के, मुगल आर्मी के सामने करनाल तक जा पहुंचा। और जब वो करनाल तक जा पहुंचा, और इन जंगों का जिक्र जो है वो आज भी मुगल आर्किटेक्चर के अंदर होता है, तख्ते लाहौर उसी चीज को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, हीरा मंडी 2.0 बनाने की कोशिश कर रहा है यहां पे। तो ये बड़ा मशहूर किस्सा है कि जनाब जिस वक्त जंग से पहले करनाल के मुकाम के ऊपर नादिर शाह ने रंगीले को कहा कि तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे से बातचीत करना चाहता हूं। रंगीला लड़न जोगा तो था नहीं, तो रंगीला नादिर शाह के पास बातचीत करने चला गया। और नादिर शाह के पास जो ही पहुंचा तो रंगीले के गार्ड्स की तलवारें सब कुछ ले ली गई, हथियार ले लिए गए। उसको कहा हुण बह जा तू आराम नाल। ये हुआ और ये तारीख का हिस्सा है। और मराठा जो एम्बेसडर थे, मराठे लड़ने वाले थे, मराठा एम्बेसडर ने रिपोर्ट किया, जाके पूना में जाके बता कि जो मुगल सल्तनत है वो अब खत्म हो रही है और अब जो पर्शियन सल्तनत है वो शुरू हो रही है। तो कुछ दिनों के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि दो शहंशाह दिल्ली के अंदर हाथी के ऊपर बैठ के आए, नादिर शाह और रंगीला। नादिर शाह जो है वो शाही किले के अंदर, रेड फोर्ट के अंदर चला गया और रंगीले को उसके हरम में उसकी औरतों के साथ, उसकी बेगमात के साथ वहां पे छोड़ दिया गया कि तू यही डिजर्व करता है, तू वहीं पे जाके रह। लेकिन कुछ अरसे जो है वो अनईजी पीस रहा। लेकिन उसके बाद दिल्ली के अंदर 3000 जो पर्शियन जो सोल्जर्स हैं उनका जो है वो कत्लेआम हो गया। और उसके बाद नादिर शाह ने सुनहरी मस्जिद की छत के ऊपर, चांदनी चौक के ऊपर चढ़ के पूरे दिल्ली के सिविलियंस के कत्लेआम का हुक्म दिया। अब नादिर शाह और रंगीला दोनों आए थे ये काम करने के लिए, क्या करने के लिए। और रंगीले के साथ क्या हुआ वही पाकिस्तान के रंगीले के साथ इस वक्त होने जा रहा है। और इस वक्त रंगीला कौन है ये आप कमेंट्स के अंदर बताइए। लेकिन खबरें इंतहाई जो कंफर्म है वो ये बताती हैं कि मोहसिन नकवी जो कि आसिम मुनीर का साला भी है और उसका फ्रंटमैन भी है, वो शहबाज शरीफ को रिप्लेस करना चाहता है। अब यहाँ पे रंगीला कौन है, मोहसिन नकवी या शहबाज शरीफ। और इसलिए इस वक्त पीएमएल नवाज जो है वो मोहसिन नकवी के इंतहाई शदीद खिलाफ है। शहबाज शरीफ जो है वो इस दौरान बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो उसके अंदर सरफराज बुगटी को जो है वो हटाना चाहता है। और उसकी वजह यह बताई जाती है कि डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर जो है वो भी उसको हटाना चाहता है। दोनों की वजूहात फर्क है। बलूचिस्तान सोने की वो चिड़िया है जहां से ऑयल स्मगलिंग का पैसा आता है, रेयर अर्थ एलिमेंट का पैसा आता है, तेल स्मगलिंग के अलावा जो है वो हेरोइन का जो पूरा पाकिस्तान का कारोबार है, जिसके ऊपर मैं दोबारा एक आपकी याद दहानी के लिए आपने कहा डीप डाइव करो, तो मैं आ रहा हूं तमाम तफसीलात। वो वहां पे चलता है, अन्य पैसा कमाया जाता है, डॉलरों के अंदर जो भी फॉरेन करेंसी आप मांगे उसके अंदर कमाया जाता है। गोल्डन जो ट्रायंगल है पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और यूरोप का ड्रग नेटवर्क, उसका भी जो लिंचपिन है, जो सोर्स है, वो अब पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान है। मैं तफसीलात अलग जो है वो आपको वीडियो के अंदर प्रेजेंट करूंगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक झगड़ा फौज के अपने अंदर भी है, क्योंकि फौज के अंदर आईएसआई बलूचिस्तान को काबू में रखना चाहती है और एमआई भी अपने काबू के अंदर रखना चाहती है। सरफराज बुगटी को इस वक्त सपोर्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस कर रही है पाकिस्तान के अंदर। और क्योंकि आईएसआई इसको हटाना चाहती है, और आईएसआई जो है मतलब डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर डीजीसी, आईएसआई इसको हटाना चाहता है। उसकी वजह सादिक संजरानी को बताया जाता है, क्योंकि सादिक संजरानी के ऊपर यह इल्जाम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी लगाती है कि वो सोने की स्मगलिंग जो है वो कर रहे हैं। और बलूचिस्तान में अब जो लेटेस्ट पैसा आ रहा है वो सोने की स्मगलिंग से आ रहा है, क्योंकि
صادق سنجرانی کا جو قبیلہ ہے وہ ریکوٹک مائنز کی حفاظت کرتا ہے. چینی سینڈک کے اندر بھی پیسہ دیتے ہیں فوج کو علیحدہ اور صادق سنجرانی کے قبیلے کو علیحدہ, اور وہاں پہ چوری ڈکیتی عام ہے, اور وہاں کی مائن سے سونا نکال کے جو ہے وہ ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہے پروسیس کرنے کے لیے. اور یہ کاروبار جو ہے یہ کم از کم کاروبار تو نہیں ہے, یہ اسمگلنگ جو ہے یہ ہر مہینے کی بنیاد کے اوپر اربوں روپے کی کمائی ہو رہی ہے, وہ بھی فورن کرنسی کے اندر بلینز آف ڈالر, ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر کمائے جا رہے ہیں سونے کی اسمگلنگ کے ذریعے. اور اس لیے بلوچستان سونے کی چڑیا اس وقت بنا ہوا ہے جس کے اوپر ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. اور صادق سنجرانی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ چیف منسٹر بننا چاہتا ہے بلوچستان کا, جس کے لیے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ڈرٹی ہیری کو انے واہ جو ہے وہ رشوت دے رہا ہے لابنگ کرنے کے لیے. ظاہری بات ہے لابنگ وہ کرنا چاہتا ہے, پیسے تو اس کے پاس اس وقت آ ہی رہے ہیں. اور ملٹری انٹیلیجنس لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ سرفراز بگٹی کو سپورٹ کر رہی ہے, آئی ایس آئی ریموو کرنا چاہتا ہے سرفراز بگٹی کو, ایم آئی اس کو رکھنا چاہتی ہے. کہانی ساری کی ساری جو ہے وہ سونے کی چڑیا اور سونے کی ہے, باقی بلوچستان کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور اس ساری سچویشن کے اندر جب پاکستان پیپلز پارٹی کی باری آتی ہے تو پاکستان پیپلز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اب ہر طرف سے گھیرا جائے گا کیونکہ سندھ ان کے پاس ہے اور بلوچستان بھی ان کے پاس ہے, لیکن ان کو پیک اپ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل اسی طرح جو ہے وہ تمام تر کوشش کی گئی ہے اس وقت آئی ایس آئی کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک گروپ بنایا جائے جو پیپلز پارٹی کو توڑ دے. یہ پوری کی پوری کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اب تک آئی ایس آئی اس کام میں ناکام رہی ہے پیپلز پارٹی کو اندر سے توڑنے میں. کاش پی ٹی آئی تھوڑی بہت اس طرح کی ہو جاتی, لیکن بہرحال اس کے اوپر میں آتا ہوں. عاصم منیر عرف مستری جن کو کہتے ہیں, منیرہ مستری کہتے ہیں, وہ اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, ہم آپ کو رپورٹ پچھلے سال سے کر رہے ہیں کہ وہ صدر پاکستان بننا چاہتا ہے, لیکن اس کے پاس اتنی سپورٹ نہیں ہے. زرداری صاحب تو کسی صورت سپورٹ نہیں دے گا نا کہ وہ خود صدر ہے, تو پھر اس کو کس کی چاہیے؟ عمران خان کی سپورٹ چاہیے. عمران خان نے بھی اس کو چنڈی کروا دی ہے, اس نے کہا میں تمہارے ساتھ سودا نہیں کروں گا, جو مرضی تم کر لو. تو اب پیچھے نواز شریف بچتا ہے, تو نواز شریف کی سپورٹ چاہیے عاصم منیر کو, لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق نواز شریف بھی اس وقت تک عاصم منیر کو سپورٹ نہیں کر رہا, کیونکہ نواز شریف چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی مریم جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. اور اس ساری کہانی کے اندر آئی ایس آئی ورسز ایم آئی کی کہانی کے اندر انٹیلیجنس بیورو شہباز شریف کو محسن نقوی کی تمام تر حرکتوں کی رپورٹ دے رہی ہے. انٹیلیجنس بیورو شہباز شریف کو محسن نقوی کے ایک ایک پل کی خبر دے رہی ہے. اور اس وقت سندھ کے اندر جو سین چل رہا ہے وہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے, پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کا یہ کہنا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو اب آخرکار جو ہے تبدیل کیا جا سکتا ہے, اور زرداری صاحب جو ہے وہ یہ چینج چاہتے ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق بھٹو کی وجہ سے آج دن تک جو ہے مراد علی شاہ صاحب اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اب زرداری صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ چینج چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون نیا جو ہے وہ چیف منسٹر بنتا ہے. بہت سے لوگ اس دوڑ کے اندر شامل ہیں. مراد علی شاہ صاحب آج دن تک جو ہے وہ دائیں اور بائیں سے ہو کے نکلتے رہے ہیں, کنی کھاتے رہے ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ اس گیم کے اندر, گیم آف تھرونز کے اندر کامیاب ہوتا ہے. پاکستان اس وقت جو ہے وہ گیم آف تھرونز واقعی طور کے اوپر بن چکا ہے, جس میں صرف اور صرف اوپر جو شہنشاہ ہے, اشرافیہ ہے, الیٹ کیپچر ہے, ان کی اندرونی آپس کی گیمیں چل رہی ہیں. غریب عوام کا کوئی سرے سے حال ہے ہی نہیں. اور عزیزہ من یہاں پہ پی ٹی آئی کے اوپر آئے, عمران خان کے اوپر آئے. پی ٹی آئی ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے اس وقت دوڑ رہی ہے, اور ان کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی بھی اس نظام کے اندر امید نہیں ہے. اور اگر پاکستان کی اشرافیہ بند دروازوں کے پیچھے طاقتور ترین حلقے کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نہیں آ سکتی, گلیوں میں آ سکتی, موبلائز نہیں ہو سکتی, ایک میس موومنٹ موبلائز نہیں کر سکتی, تو نہ ہی عمران خان باہر آنے والا ہے
اور نہ ہی پی ٹی آئی کو اس کے بعد آگے چل کے، ابھی تک تو صرف بلہ چھینا ہے جو گلگت بلتستان کے الیکشن میں ان کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان کو بحیثیت پارٹی بھی ان کا مستقبل ختم کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ ایک جمہوری جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اب پی ٹی آئی کے اندر بھی رنگیلے موجود ہیں، اب وہ رنگیلے کیا یہ کام کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کچھ کر پائے گی؟ عمران خان کو پی ٹی آئی کو ان کو پتا ہے کہ سٹرکچر پی ٹی آئی کا سرے سے کوئی نہیں ہے، کیونکہ سٹرکچر کبھی بھی موجود نہیں رہا، وہ سٹرکچر بننے بھی نہیں دیا جائے گا، عمران خان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عمران خان از پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی از عمران خان، اس لیے عمران خان کو ان کا پروگرام یہ ہے کہ جیل کی دیواروں کے یہ پیچھے ہی رکھیں گے، لیکن ایک پلان یہ بناتے ہیں، ایک اوپر والا بناتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو اوپر والا چاہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، باقی سب فسانے ہیں۔ رنگیلا کون ہے ذرا مجھے کمنٹس کے اندر بتائیے گا۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔